السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ یہ میرے سر پر ٹوپی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ویسے تو چترالی ٹوپی ہے لیکن یہ کیلاش میں بھی پہنی جاتی ہے۔ اس وقت میں کیلاش میں بیٹھا ہوں، کراکال گاؤں میں، اور خاص طور پر میں اس لیے آیا ہوں کہ یوٹیوب پر جو کیلاشی لوگوں کے بارے میں غلط جو ہے باتیں، خرافات اور جو افسانوی باتیں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کو ان کے بارے میں بتا سکوں کہ مثلاً لوگ کہتے ہیں جی کہ ہر جو ہے وہ کراچی لڑکی گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہے، ہر کراچی لڑکی محبت کی شادی کرتی ہے۔ بعض یوٹیوبرز نے تو تمام تر اخلاقی حدود کو پار کر لیا ہے اور طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ میں اس وقت محمد علی صاحب ہیں، قومی سلامتی کمیٹی، کیا یہ قومی سلامتی کمیٹی بین المذہب کمیٹی ہے، یہ اس کے چیئرمین ہیں۔ میں بطور خاص اس لیے ان کے پاس آیا ہوں کہ میں ان سے یہ پوچھ سکوں کہ ان باتوں میں صداقت کیا ہے، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا یہ صرف جو ہے وہ یوٹیوب والے میرے ساتھی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بھی یوٹیوبر ہیں، میں بھی یوٹیوبر ہوں، وہ صرف اپنی جو ہے وہ سبسکرپشن بڑھانے کے لیے، اپنی ویوز بڑھانے کے لیے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کیلاش کے بارے میں پھیلاتے ہیں۔ کیونکہ کیلاش، یہ ذہن میں رکھیے کہ کیلاش جو ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہی ہے، اور یہ بھی انسان ہیں اسی طرح جیسے ہم انسان ہیں۔ اگر عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو پاکستان میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی حاصل ہے تو کیلاشیوں کو بھی اپنی عبادت کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ انہیں بھی اپنی رسومات، اپنی ثقافت، اپنے مذہب کی ترویج کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں اب بہت سے مدرسے بن گئے ہیں، تبلیغ کی جا رہی ہے، اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ جبر سے نہیں پھیلتا، اسلام جو ہے وہ باقاعدہ دعوت سے پھیلتا ہے۔ آپ دعوت ضرور دیں لیکن کسی کو مجبور نہ کریں۔ اور یہ جو کچھ یوٹیوب پر ہو رہا ہے یہ بلیک میلنگ ہے، اور یہی وہ مجبوری بنتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیلاشی لوگ ہم مسلمانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ محمد علی میرے ساتھ ہیں۔ محمد علی صاحب السلام علیکم۔ مجھے نہیں پتا کہ سلام کرنی چاہیے یا نہیں، وعلیکم السلام۔ لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ سلامتی سب پر بھیجی جائے۔ سر سلام تو ہم بھی لیتے ہیں اور سلام بھی کرتے ہیں، اور ہم کلاشی میں اشپاتا بھی کرتے ہیں۔ اشپاتا کہتے ہیں؟ اشپاتا بھی کہتے ہیں۔ میری طرف سے اشپاتا آپ کو۔ اشپاتا آپ کو بھی سر، اشپاتا۔ ٹھیک ہے۔ تو اچھا محمد علی صاحب مجھے یہ بتائیے، یہ جو کیلاش کے بارے میں یہ ہے جی کہ ہر لڑکی لازمی طور پر محبت کی شادی کرتی ہے، گھر سے بھاگ جاتی ہے، جاتے ہوئے جو ہے وہ اپنے گھر کا ایڈریس، وہ جس کے ساتھ جا رہی ہے اس کا ایڈریس چھوڑ جاتی ہے گھر، اور پھر والدین جاتے ہیں، پھر وہ اس کو لے کر آتے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ سر بیسیکلی کیلاش جو ہے نا، پہلے زمانے میں ارینج میرج ہوتے تھے، ارینج، تو وہ اکثر کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ وہ بالکل کامیاب نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہماری جو مذہب ہے کیلاش کی، یہ ہماری اپنی آزادی ہے، کیلاش کے اندر آزادی ہے، یہ نہیں کہ سب جگہوں میں آزادی ہے، صرف کیلاش کے اندر۔ تو آج کل جو چل رہے ہیں وہ لو میرج یہ ہے کہ اپنے ماں باپ ان کو اجازت دیتے ہیں پیار محبت کر کے شادی کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اکثر لوگ تو یہ کہ افواہ پھیلاتے ہیں کہ یہ جا کے جو فیسٹیول ہوتے ہیں ان ٹائموں پہ لو میرج کرتے ہیں، نہیں، یہ اس پہ کوئی ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ جو ہے نا عام ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ اور کئی جو لڑکے ہوتے ہیں اس طرح بھی کرتے ہیں، ایک لڑکی کو پسند کر کے تو اس کو جو ہے نا اپنے ماں باپ کو اس کے گھر بھیجتے ہیں، گھر بھیج کے اس کا منگنی ٹائپ کرتے ہیں، جس طرح اسلام میں ہوتا ہے سیم منگنی ٹائپ کرتے ہیں، بعد میں اس کو گھر بلاتے ہیں۔ تو کئی لوگ ان کو بھگا کے لے آتے ہیں، بھگا کے لے آنے کے بعد وہ اپنے گھر میں جب اس لڑکی کو لے آتی ہے تو وہی لڑکی فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، میل اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں، فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے تقریباً 6 سے 7 دن تک۔ یعنی کہ ان 6 سے 7 دنوں میں لڑکی جو ہے نا اس گھر کو جج کر لیتا ہے، اس گھر کی ماحول کو دیکھتا ہے۔ لڑکی کی بات کر رہا ہوں، اس گھر کی ماحول کو دیکھتا ہے، دیکھتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ان کے یا والد صاحب یا ان کے بھائی ان کے پاس آتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو زبردستی اٹھا کے لے آئے ہیں اپنی مرضی سے؟ تو وہ لڑکی جو ہے نا، اگر وہ کہتی ہیں کہ مجھے زبردستی پھر تو وہ چلی جائے گی۔ اگر وہ لڑکی کہتی ہے نہیں ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، پھر وہ رہ جاتی ہے گھر میں، وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا کچھ رشتہ داروں کو جو ہے نا
نزدیک کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بیچتے ہیں. پھر جا کے جو ہے نا یہ ایک شادی ٹائپ بناتے ہیں, جس طرح نکاح ہوتا ہے وہی سسٹم ہوتا ہے, ہم بھی ایک نکاح ٹائپ بناتے ہیں. پھر ان کے رشتہ داروں کو ہم لوگ بکرے ذبح کرتے ہیں, پورے گاؤں میں جو ہے نا کھانا کھلاتے ہیں. تو ان کا جو حق ہوتا ہے میاں بیوی کے وہ ایک دوسرے کو ادا کرتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کیلاش پہ مرنا اور جینا دونوں بہت مشکل ہیں, خاص طور پر شادی اور موت. اس لیے کہ شادی میں جو ہے وہ لڑکیوں کو کچھ 40-50 جو ہے وہ بکریاں, ایک گائے دی جاتی ہے, مطلب اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے. اچھا اسی طرح جب کسی کی وفات ہوتی ہے, ڈیتھ ہوتی ہے, وہ بھی 40-50 بکرے جو ذبح کیے جاتے ہیں. تو آپ لوگ افورڈ کر لیتے ہیں یہ سارا کچھ, ٹھیک ہے؟ یہ ڈیٹ میں جو پرانے زمانے میں ڈیٹ میں اس طرح ہوتے تھے, جس گھر میں فوتگی ہوتا تھا وہ گھر والے کے اوپر بوجھ ہوتے تھے, تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ اپنے زمینیں بھی بیچتے تھے. کئی اس طرح ہو چکے ہیں. یہ تو ابھی گزر گئے, کافی عرصہ ہو گیا, تقریباً یہ 40-50 سال سے اوپر ہو گئے. تو یہ اب کرتے کیا ہیں, جس گاؤں میں ڈیٹ ہوتے ہیں وہ پورا گاؤں والے مل کے ہیلپ کرتے ہیں. اس میں 40-50 نہیں, میکسیمم اس میں 70 جو ہے نا بکرے ذبح ہوتے ہیں, ایک گائیں ذبح کرتے ہیں. اور ذبح کرنے والے بھی مسلم برادری ہوتے ہیں, کیونکہ ایک صدقہ ہے مرنے والے پر. تو وہ مسلم برادری جو ہے نا ذبح کرتے ہیں, وہ پکاتے بھی ہیں. اچھا جس کا ضمیر مانتا ہے مسلمانوں میں وہ کھاتے ہیں, جس کا نہیں مانتے وہ نہیں کھاتے ہیں. اصل اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا ایک ڈیڈ بڈی کو رکھتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے نا بہت پرانا دستور ہے. اصل میں کیلاش کی جو ریلیجن ہے, یہ جو ہے ہسٹری جو ہے نا یہ 3000 سال پرانی ہسٹری ہے. تو ہم رکھتے اس لیے ہیں کہ ان کی ہسٹری کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں. اچھا کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیڈ باڈی کو رکھ کے گانا گاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جشن بنا رہے ہیں. وہ جشن نہیں, وہ قسم کا سوک ہے. اب جشن اور اس میں جو ہے نا ماتم میں دونوں میں گانے کا بہت فرق ہے. وہ گانا نہیں ہوتا جو ڈیڈ باڈی ہوتے اس کے اوپر جب ڈھول بجا کے ڈانس کرتے ہیں, مرد کے لیے, عورت کے لیے نہیں. تو وہ گانا نہیں ہوتا, وہ اس کی ہسٹری کو زندہ کرتے ہیں. وہ بھی 3 ویلیز کے لوگ آتے ہیں, یعنی کہ کیونکہ ہماری ریمبوت ہو گیا, رمبور ہو گیا, بریر ہو گیا, یہ بمبریت کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو وہ اسی ہسٹری کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں. دیکھو ہماری ایک مذہبی وہ کام ہے. اگر ہم لوگ جس طرح ہمارا جو ہے نا وہ ہوتا ہے سردیوں کا جو ہے نا بقرعید جس کو کہتے ہیں, اس وقت جو بکرے مویشی خانوں میں جو ذبح کرتے ہیں اس بکرے کو لیڈیز کو ہم نہیں دیتے ہیں. ان کے لیے بکریاں ذبح کرتے ہیں گھروں میں. تو جو مویشی خانوں میں ذبح کرتے ہیں وہ ان کو لیڈیز کو نہیں دیتے. باقی یہ سسٹم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو ہمارے مذہب میں بہت کچھ ایسا کام ہے جو جس طرح عبادت کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے محسوس ٹائمنگ ہوتے ہیں. جس طرح دسمبر کو ہو گیا, جو ہمارے جو مرد لوگ ہیں پورے جو ہے نا ویلی کے, تو اس طرح مائی کا ہو گیا, تو ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. یہ پورے پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں. اس طرح نہیں, پورے پاکستان کے لیے. کیا یہ درست ہے کہ کیلاشی جو لوگ ہیں یہ سب سے زیادہ تہوار مناتے ہیں؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ تو سر درست ہے. ہمارے تو 3 تہوار ہیں. بالکل, یہ تو بالکل درست ہے. ہم تو مسلم برادری جو ہمارے ہیں ان کے تو 2 ہوتے ہیں, ہمارے 3 ہیں. بالکل. ایک وہ سردیوں والا جو تہوار ہے وہ الوداع کی نہیں ہوتا. بیسیکلی زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وہ ہمارا بقرعید ہے. جیسے مسلمانوں کا بقرعید ہمارا بقرعید ہے. کیونکہ اس وقت ہم 3 سے 4 دن جو ہے نا مسلم برادریز کو انٹر ہونے بھی نہیں دیتے ہیں, بند کرتے ہیں. سڑک سے اوپر نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ ان 3-4 دنوں میں ہم بکرے ذبح کرتے ہیں. اچھا, تو وہ جو ہے نا ہمارا بقرعید ہے. لے جناب, محمد علی صاحب سے ہم نے وہ چند بنیادی سوال کیے جن کے بارے میں پاکستان کے جو یوٹیوبرز ہیں, ہمارے جو بھائی ہیں, انہوں نے بڑی عجیب و غریب افواہیں پھیلا رکھی ہیں. ہم نے بے تکلفانہ ماحول میں وہ سب کچھ پوچھ لیا جو یوٹیوب پر منفی انداز میں پیش کیا جاتا ہے. سرکار محمد علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی جو ہے زندگی رہی تو پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اور بہت مہربانی آپ کی. کراکال گاؤں میں ایک چھوٹی سی بچی کیلاش کی, امرینا نام ہے اس کا, میرے ساتھ بیٹھی ہے. بہت پیاری, اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے. یہ انٹر میں پڑھتی ہے اور بڑی ہو کر بہت بڑی بننا چاہتی ہے. اب اللہ جانے کتنا بڑی بننا چاہتی ہے. تو اس کے جو ہے وہ کوک اسٹوڈیو میں گانا بھی ہے, ابھی ہم اسے گانا بھی سنتے ہیں. تو جو ہے وہ سناؤ گے نا گانا؟
हाँ मैं क्यों नहीं, बाद में सुनाएंगे नहीं, अभी से इसी बाइक पे सुनाओगे ना? इसी अब पहले में। हाँ हाँ, नहीं पहले हम बात करते हैं ना, उसके बाद गाना हाँ, सुनाएंगे। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? अमरीना अमरीना जी। क्या करती हैं? जी मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, क्या पढ़ रही हैं? अभी मैंने आर्ट्स लिया है, सेकंड ईयर में हूँ मैं। Second हिस्ट्री, year। हाँ हिस्ट्री? हाँ, अच्छा, क्या हिस्ट्री? मतलब जैसे इनके बारे में किन के बारे में? ये जो होते हैं, हाँ नहीं, क्या आपको अपनी हिस्ट्री पता है? हाँ ना, मेरी हिस्ट्री इतना तो नहीं पता है, कम पता है। अच्छा, जो कम पता है वो बताओ मुझे। नहीं वो तो नहीं पता है, इसलिए नहीं, उसको नहीं घर के बारे में नहीं पता। नहीं, आपने मुझसे बात कर रही है, आप हाँ मुझे ना, बताएं। आपसे बात अच्छा, करनी। आपको पता है आपके जीन्स कहाँ से आए? मतलब हमारे यहाँ के लोग, हाँ, कैलाश ये के। पहले तो चित्राल में थे ना, वहाँ पे रहते थे, उसके बाद ये लोग इधर आए, यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अच्छा, हाँ, आप लोग यूनानी हैं? हम लोग यूनानी तो नहीं है, हम लोग कलाशी है, पता नहीं कहाँ से आए, लेकिन है कलाशी। पहले यहाँ के लोग चित्राल में रहते थे, पता नहीं। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि आप बड़ियों की शादी करेंगी? पहले तो मैं पढ़ाई के बारे में सोच रही हूँ, शादी का मैंने नहीं सोचा है। अच्छा। उसके बाद हाँ, शादी तो करना ही है, आगे जाके शायद पढ़ाई के बाद जॉब लेके उसके बाद शादी करना है। अच्छा, कैसे यहाँ जो कैलाश की लड़की हैं वो कैसे शादी करती हैं? यहाँ पे पहले ये होता है कि अपनी पसंद से शादी करते हैं। अच्छा। अगर आपने शादी करना है तो अपने माँ बाप से पूछते हैं कि आपको शादी करना है, तो अगर वो राज़ी हो गए तो हमारे यहाँ मिलके फिर उसको मतलब शादी करवा देते हैं। फिर उसकी क्या कहते हैं, रज़ीमंदी से इस तरीके से शादी करते हैं। फिर हाँ, उसके शौहर के घर ले जाते हैं, ये वाला होता है। हाँ, अच्छा, जी, तो आपने किसी को पसंद किया हुआ है अभी तक तो मैंने नहीं सोचा है, अभी मैं मतलब पढ़ाई कर रही हूँ, इसलिए बाद में सोचते हैं इसके बारे में। अच्छा, तो नहीं, मतलब आपकी बरादरी में कोई लड़का ऐसा है जो अच्छा लगता है? यहाँ पे तो सारे अच्छे हैं। सब अच्छे लगते हैं? हाँ, नहीं मतलब इस तरह तो नहीं है ना, मतलब अच्छे तो सारे होते हैं। अच्छा। हाँ ना। अच्छा, जी, तो ये हम जो है ना अपने जो कज़न होते हैं उसमें शादी नहीं करते हैं, क्यों? जैसे दूर के रिश्ता होते हैं उसमें शादी करते हैं। कज़न में क्यों शादी नहीं करते? क्योंकि वजह ये वो हमारी कज़न है ना, जैसे आपके वहाँ पे तो कज़न में शादी करते हैं ना, करते हैं, बिल्कुल करते लेकिन हैं। हमारे यहाँ इस तरह नहीं आपके है। यहाँ कज़न भाई होता है? हाँ और जो लड़की है वो बहन होती है? जी, इस तरह है। इसलिए शादी नहीं करते? जी। अच्छा, तो यहाँ तो सारे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं? यहाँ पे तो एक दूसरे के रिश्तेदार है। यहाँ पे हमारे गांव में असल में किसी का भी इस तरह शादी नहीं हुआ, कोई एक है इस तरह वो पसंद करते थे इसलिए उनका शादी हुआ है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे बाहर, जैसे मेरे ख्याल में रूमपुर देखा होगा आपने, उधर से इधर आए इसलिए। अच्छा, मतलब आप किसी दूसरी वादी में शादी करोगे? हाँ। अच्छा, ये बताओ आपके शौक क्या है? मेरा शौक है सिंगर बनना। सिंगर बनना? जी। तो मतलब पढ़ाई के बाद सिंगर बनोगे? नहीं, मैं पढ़ाई के साथ सिंगिंग भी आगे करना चाहती हूँ। की है सिंगिंग? जी। क्या जो है वो गाना गाया है? मैं अपनी ज़बान में, कलाशी ज़बान में। कोक स्टूडियो वालों ने आपका गाना लिया था? जी, कोक स्टूडियो वालों ने। कौन सा गाना था? पारीक, वो सुनाओ। सुनाओ। हाय माय रूरू पारी के माय रूरू कैसा वाला पारी के दूरी का वो एक दूरी का पेने हो मस्कोरा वो एक तिहाटा सोजे में सोहरूम कुर्सी ते तारा निसा यो आओडांग जगम। बस ये सुनाया था। इसका मतलब भी तो बताओ क्या है ये? इसका मतलब वो कह रहा है कि शवाला एक जगह का नाम है, शवाला से फिर दुरिकाव आते हैं, फिर आपके लिए एक सोने का कुर्सी बनाऊं और उस पर बिठा के ही देखता ही रह जाऊं। और ईरान एक गुलाब का नाम है, वो कह रहा है कि आपकी वो जख्म से है वो फिर से नया बना देती है। बस और क्या। गाना तो बहुत खूबसूरत है। हाँ ना, बहुत जबरदस्त है। ये कैलाश के जो लोग हैं काला रंग क्यों ज्यादा पहनते हैं, लड़कियां खास तौर? ये काला रंग हमारा रिवाज है, मतलब हमारा कल्चर है, इसलिए। अच्छा, कल्चर में और रिलीजन में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क ये कि ये बोलें दे उसको, बोलें दे। नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता, क्यों पूछ रहे हैं। नहीं मतलब ये काला जो है ये पहले से करके है, इसलिए हमारा रिवाज है। हम लोग और कलर का जो होता है, मतलब क्या कहते हैं, वो और कलर का होता है, वो इसके साथ मैच नहीं करता धागा के साथ, इसलिए।
अच्छा, हाँ तो इसलिए तो नहीं पहनते कि आप लोगों का रंग गोरा होता है और ये नहीं काला रंग जो है वो नहीं, खिलता काला है उसके नहीं, ऊपर? इस तरह नहीं, ये हमारी कल्चर है, इसलिए पहले से करके आए, इसलिए ये काला ही है, अच्छा, ये पुराने जमाने का है। ये हर लड़की जो है वो इसी तरह 2 चुटियाँ करती है जैसे आपने की हुई हैं, हर लड़कियां इस तरह नहीं करते, हमारे रिवाज है 5 चुटिया बनाते तो हैं। बाकी 3 कहाँ हैं? मेरे तो 3 हैं, एक अच्छा। यहाँ पे है। अच्छा, ये है। हाँ, अच्छा, ये हमारी रिवाज है, हम पहले से करके आए, तो 3 भी करते हैं, 5 भी। ये रोज नए सिरे से खोलते हो बाल, नए हाँ। नए सिरे से बनाते हो? जी, अच्छा, ये क्या दुरुस्त है कि आप लोग घर में कंघी नहीं करते? ये हमारी यहाँ, हाँ ना, घर पे कंघी नहीं क्यों नहीं करते, करते? क्योंकि जो बाल गिरते वो हमें अच्छा नहीं लगता घर पे। हम लोग खाना भी खाते हैं घर पे, क्या पता वो खाने के बीच में आ जाए, ये वो मसला होता है, इसलिए हम लोग नीचे जाके धोते हैं बाल। अच्छा, और नहाते भी नहीं है घर में? क्यों नहीं, घर में नहाते हैं। लेकिन बाल नहीं धोते? हाँ, सिर्फ बाल नहीं धोते हैं। अच्छा, तो मतलब इसकी वजह यही है कि बाल जो है वो नहस होते हैं? हाँ ना, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम यहाँ पे नहीं अच्छा, करते। तो फिर जो बाल गिरते हैं उनका क्या करते हो? पानी में बहा देते हो? उनको ना, या पानी, हाँ पानी में बहा देते हैं, वहाँ पे बड़ा सा पानी है ना, इसलिए। वो ये जो नदी है हाँ इस पर तो कोई खास जगह है वहाँ जहाँ आप लोग जाके बाल धोते हैं अपने? हाँ ना, वो खास जगह है, खास जगह बनाया हुआ है? अच्छा, वहाँ पे ज़ाहिर है मर्द वगैरह नहीं आ सकते? मर्द नहीं आते वहाँ पे। अच्छा, ये जो सर पे जो टोपी पहनी हुई है इसको क्या कहते हैं? हम इसको शुशुत कहते हैं। शुशुत? हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, इसका टोपी है। जो बात होने गई से तू, ये क्या बोला है आपने? ये मैंने बोला कि चुप करो। चुप रहो तुम। अच्छा अच्छा, ये सर के ऊपर भी इसी तरह बाल बनाए हुए हैं? सर के ऊपर नहीं होता, सर के ऊपर इस तरह है। अच्छा, ये थोड़ा सा हमें उतार कर दिखा दो ना। हाँ। अच्छा, ये इस तरह ये रखते हैं, ये हर लड़की रखती है? हाँ। और ये जो कानों में जो पहने हुए हैं ये झुमके। ये झुमके हैं? हाँ। तो लोग तो बड़े भारी भारी झुमके पहनते हैं। ये अभी तो बारी नहीं पहनते, वो पहले जमाने में थे। अच्छा, अब जो है वो छोटे हो गए हैं झुमके? हाँ ना, वो झुमके छोटे नहीं हो गए हैं। हाँ। अच्छा जी, ये है जी अमरीना, और ये बड़ी मासूम सी, भोली भाली सी, बहुत सी चीज़ों को इसको नहीं पता। जैसे मैंने इससे पूछा कि जो है वो कल्चर में और रिलीजन में क्या फ़र्क होता है। इसकी जो आइडेंटिटी है वो ये है कि कोक स्टूडियो वालों ने बाकायदा गाना इससे गवाया, और यकीनन जो है वो आप BBC ने भी जो है वो यकीनन आप सुन चुके होंगे। BBC वालों ने भी इसे इंटरव्यू किया, और आज मुझे भी मौका मिला, कराकाल में आया हुआ था। बड़ी मुश्किल से राज़ी हुई है, बड़ी सिफारिशें करवाई हैं, तब कहीं जाके इस छोटी सी गुड़िया ने हमें इंटरव्यू दिया है। ठीक है, गुड़िया कहना बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, अच्छा, दो जो सर के ऊपर, इसके ऊपर एक और चीज रखते हैं। पर वो क्या रखते हो? पर ओ, इसके ऊपर, हाँ वो क्या कहते हैं उसे, कुपस। हाँ, वो कुपस किधर है? कुपस, हाँ उधर है। जरा देना ना, हम जरा पहना के देखें इसको। कैसे सुने, चुप का ने तू Tu chiar să ești mătăroci. की तमीज सुने की तमीज का ने आते, मत इस तरह पहनते हैं ये। अच्छा, ये अब पूरा हो गया। हाँ, ये तो अब माशाल्लाह आप शहजादी लग रही हो ये हाँ पहनकर। ना, ये तो है शहजादी, हुकूमत की है, 500 साल की हुकूमत है। हाँ ना, इस तरह ये होती है इसके अच्छा, ऊपर। ये हर वक्त पहनते हैं या कभी कभी पहनते ये हैं? हर वक्त नहीं पहनते, ये जब हमारी फेस्टिवल होती है उस टाइम पहनते हैं, एक किसी का यहाँ पे फौत हो जाए उस टाइम पहनते हैं। अच्छा, ये दोनों में काम आती है। जी। ये जगह जो है, ये आप भी डांस करते हो इसमें? हाँ ना, ये अगस्त 22 को यहाँ पे डांस करते हैं हम लोग। अच्छा, जी, और सारी मतलब बूढ़ी जवान बच्चियाँ सब इधर जमा होते हैं। सब इधर जमा होते हैं। ये बताओ, ये जो दुकान है ये तुम्हारी अपनी है? जी हाँ, ये मेरी अपनी है। तो ये जो चीज़ें बनाई हुई हैं तुमने अपने हाथ से बनाई हैं? जी, ये सारा हाथों से बनाया है। तो ये हर लड़की को ये काम आता है? हाँ ना, यहाँ पे कलाशी है, उन सबको ये काम आ जाती है। तो ये जो सर पर जो रखी हुई है टोपी, ये क्या बोल रहा था इसको? शुशुत। शोशत, ये कितने दिन में बन जाती है? ये अगर आप लोग हमने बना लिया तो 1-2 दिन में बन जाएगा, नहीं बना लिया तो 10 दिन में भी पूरा नहीं हो सकता ये। अच्छा, और वो जो है अपना, वो जो इसके ऊपर जो सर पे रखा था वो तो बहुत मुश्किल है, वो तो मुश्किल से बनता। अच्छा, वो मुश्किल से बनता है? हाँ ना। अच्छा, तो अब खाना पकाना आता है? जी। क्या पकाते हो? सब कुछ, क्या? जैसे बिरयानी, चिकन वगैरह। तो चिकन तो तुम्हारे यहाँ खाया नहीं जाता, फिर तो चिकन किसके लिए बनाते हो? क्यों नहीं खाते हैं ना यहाँ पे। अच्छा, खाते हाँ हैं? ना, अच्छा खाते हैं। अच्छा, चिकन खाते हो? जी। चिकन कढ़ाई बनाते हो? जी, बनाते हैं। और बिरयानी? बिरयानी भी बनाते हैं। और पसंद क्या है सबसे ज़्यादा? बिरयानी। बिरयानी? जी। चिकन की या मटन की या बीफ की?
चिकन की। चिकन की बिरयानी, और चिकन में जो है वो लेग पीस खाते हो? हाँ नहीं। हाँ अच्छा जी। तो कितने बहन भाई हो? मेरे 3 भाई हैं, हम 2 बहनें हैं। वो बड़े हैं? हाँ 2 भाई मुझसे बड़े हैं। अच्छा। अच्छा, एक भाई छोटा है सबसे। सबसे छोटा है जी। और बहन भी एक छोटी है। हाँ और ये जो हंस रही है पीछे, ये भी आपकी बहन है? हाँ, ये मेरी कज़न है, बहन नहीं है। वो तो अभी तो तुमने कहा था कि कज़न भी बहनें होती हैं। हाँ ना, ये बहन है ना, कज़न होती है ना फिर। अच्छा, ये कज़न है, तो ये सामने क्यों नहीं आती? ये इसको शर्म आ रही है इसको इसलिए। शर्म आ रही है? हाँ। इसने अपना दूल्हा तलाश कर लिया? नहीं, इसने नहीं किया, ये पढ़ाई कर रहे हैं। अभी ट्राई कर रही है? जी जी। अच्छा, ये सिर्फ एक ही गाना गाया था कोक स्टूडियो के लिए या और भी गाने गाए हैं? ये एक ही था, एक उनका अपने ही ज़बान, एक उर्दू में था, हम देखेंगे। वो सुनाओगे? वो तो मुझे नहीं आती, उसमें बहुत सारी लड़कियां थे, हम एक एक लाइन सुनाया था उसने। चलें जी, हमने जो है अमरीना से बहुत सारे सवाल किए, बहुत मासूम भोली भाली सी, और अल्लाह ताला इसे खुश रखे। और इससे बात करने का जो मकसद था वो बुनियादी तौर पर यही था कि जो गलत बातें मैंने मोहम्मद अली से भी बात की और अब जो है वो अमरीना से भी बात की, तो वो जो गलत बातें हमारे यूट्यूबर भाई जो बाहर फैलाते हैं ना फैलाएं। कैलाशियों को अपना समझें, ये अपने लोग हैं। अगर आप इनके बारे में कोई बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के बारे में कोई नेगेटिव बात करते हैं। ना करें, इन्हें बदनाम करेंगे तो ये इनका कुछ नहीं जाएगा, उससे आपका अपना मुल्क बदनाम होगा, आपका मज़हब बदनाम होगा, क्योंकि इस्लाम रवादारी का दर्स देता है। लिहाजा तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जो जिस मज़हब पर है उसे उस मज़हब पर रहने दें, ना उस पर उंगली उठाएं, ना उस पर तनकीद करें, और ना उस पर जबर करें कि वो अपना मज़हब छोड़कर आपका कलमा पढ़ ले। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।